handicraft in अपना खिना से अच्छी दूले कौन बड़ा बनाए से मानवी भी अपने खान लौट दिखाई देवो इधर बड़ा handicraft तो इधर खना से every tribe लगा बनाओ बड़ा से इधर ले especially हम खान संतम लगाई बिशी बनाई ना से वाले भी ताई every tribe लगा बनाओ बड़ा से इधर करने सब मानो आई खिने ताई के visit कर दी भी और अच्छी ताई लगा बिचो अपने खान लौट दिखाई देवो दे Hi, welcome back to my channel. Aji do Mr. Giffrey vlogger do hole ek jun ke visit kurbola aise aro daila handicrafty apne khan lo dekhai dibola aise pichi deribra daila YouTube channel de bhi banai khine lagai thage hole bhi ami edu sai thagi khine moi bhi edu daila hat de bra ekta saman loi dibola aise edu sabi do mala bra bana la ase इतम सुंदर और इमान मुचा लगी से मोय आई किने साथ हम जे मन बेची फल लगी से मोय बरा ऑर्डर करने बना बोल दिसे तो कौन बरा अपने हम भी लगी से गोला मोता लगा भी अलग अलग बनाए थागे दुबी देवी लगा किने बनाए थागे और अलग अलग डिजाइन अलग अलग बनाए थागे तो करने ताई लोग आई किने विजिट करो बारबो आखिदे आमी खान एदो ताई लगा टेस्टिमोनी अलग खाता बरा कोई दिबो ताई किने का थागे से किल माने पिछि पक्तो हले डिसेबिलिटी खान दो हले थिन बिया हुआ गार्निंग मानु के नि बैग मंगी के न खा मानु बिछि थागे होले भी दाई दोले सैक्रिफाइस एकदम मनो आसे दाई बरा हैंडीक्राफ्ट अलग अलग बनाई किने माकी लगा माला मोदा लगा एने का फिशिन बनाई किने एकदम सुंदर बरा पना लगा दिखिबोलो पारासे मो इदु गार्ने मो दाई के भी मतलब कुरान निसना मोय इतु लोबो गइना आइसे दो दाला हैंडीक्राफ्ट सब देखाबला से पाछु दे इदु गार्ने मरम बरा इदुला वीडियो दोले शेयर भी कर दिबी और सब्सक्राइब भी कर दिबी कोनबा सब्सक्राइब न करने साइ थाकिसे गोले किले माने इदु दोले अपने हम बरा वीडियो शेयर कर दिसे गोले ताई के भी मतलब कुरान निसना ओबो कोन बादु नाचान्या बरा आखिना नालोय दो यादी वीडियो दे साइकिन आखिना लोय दिसे गोले बिसि पाल किले इदा दोले मेखन मोमुं भी पहुंची जायसे हमहाला फेस्टिवल संदम मोमुं भी पहुंची जायसे कोन बादु होले इत्या लोबुल मन थाका मानु भी थाकिबो इदु कारणे इदु वीडियो दोले जल्दी शेयर कर दिसे गोले बिसि पाल होबो तो आमी खान दाइला लाइफ टेस्टिमोनी अलग खादाबरा ताइबरा कोबल देबो इदु बाछि देहि दाइला हैंडीक्राफ्ट सब दो अपने खान लो दिखाई दिबो ताकि की काम करासे तो अलग अपने लगा टेस्टिमोनी अलग कोइ दिबी Thank you. Achi Mr. Kifila vlog te moi ai bole para karne. Pishi खुशी पासे अचिला तीन तो पिशी खुशी तीन एक तानिश ना से होले मु आपने के पे पिशी खुशी पासे आरो व्यूअर्स खान लो पिशी खुशी आरो ताई के मानचुन ब्राह्म हाला इतो मिस्टर के फेडे साया से सबके थैंक यू सो मच इना कोई दिया तो अची मुला लाइफ टेस्टिमोनी तो पिशी लंबा से होले भी moi खाता ब्राई शेयर कर दिबो इतो फर्स्ट तो moi डिसेबिलिटी इना हुआ तो moi तो फर्स्ट इनका भी हुआ ना माँ बाबा परा तो फाल परा चनम करशे आरो सती कुरा तमदे भी पिशी फाल परा सती करशे होले भी किस्मत पिया होई गना बीमार होई गना आमी इनका पिशी टिंग इनका पिशी बीमार बिसना दे हुमाय थाकशे इना पिछे ते moi तो इना पेरापो ना पारे इना एकता होई जायशे तो इतो पाछते इना मोला लाइफ तो किना थाकिबो कोइना moi पिशी भावना करि थाकशे तो इना तमदे हा तमदे ईश्वर बा moi के पिशी काउ फाल राखि दिसे आरो इतु हि नय ना moi कि कुरि जाबो ना गना पिशी तुक थाकिसे आरो इतु पाछते moi तो आया कि कुरिले फाल होबो ना कोइना पैसा हाला रास्ता पिनाय आरो आहा चा करबले बि ना पारे इना कुना पिशी तुक प्राइना थाकिसे 2-3 years तो moi कि कुरिले पारिबो ना कोइना मोला मन भितरते इनगा भावना करि थाकिसे आरो मोला हस्बैंड होले बि पिशी तुक पाइ थाके ताइ बि moi sabona ta hajra jabo inga bi thakise tai to ina krona bi shitu kurina tai thakise itu tamde moi mula munde pi shitai ke bi na koina mula munde pi shi choi thakise moi ki kurile tai ke ki help kuro paribo moi inigai boise golo moi ki kuribo paribo koina mula munde ingai thakise itu bachode moi iniga banabole sur hwa do ishwar ba moi ke pi shi phal mula munde ekta ai thakise moi bi banai sabone ki goina mula munde ai thakise moi प्रार्थना करा निसना moi की बनाय साबो गयना मोला मनते इनका आई थाकिसे तो moi भी ट्राई कर साबो गयना moi इतो एकजुन हमला पस्ती कोबो इतो एकजुन बनाय थाके ताई आरो moi ताइके कोसे moi ऑर्डर कोसे दे फर्स्ट तो moi ऑर्डर कोसे आरो ताई बना फाले moi भी एक बार दिखाई दिबि ना इनगाई कोसे ताइके अच्छा कोइना ताई बना फाले moi के दिखाई दिसे ते ताइब्रा इतो ताइके भी ताइब्रा भी साइ थाकिसे कोले पिसी थैंक यू कोइना फेस देवी इन्हें कोई दिशे होली भी पिछे थैंक यू इन्हें कोई दिया से ताई के बिना
na kurna moi itu bachote moi bi pitch pikote kinase kina kurase itu bi nachane moi to ina bachite moi tai ke koshe moi bi olo pani tipi koshe tai pra ani dise itu bachote moi banabole sur hoise de to kurishe aro tai ke dikhai dise moi kinga koshe bishi phal olaise koshe aro itu loigina moi isor ke thanks dise de moi isor thanks de moi hope na moi bhabana kura apni bramula munte bhabna kura nishna apni bramoi ke success kuri dia bishi thank you koina moi pratana kuri thakise dai ke na itu saman thuri ke na moi bana itu thuri ke na isor loko moi pratana kuri thakise thank you koina ina panai na moi pratana kurse itu loigina manubra itu mula pana to tikise first to tiki itu de manubra pish odra aise de moike iya iman bhal bana ase aya koina taibra pishi loi dise itu ra moi tate be pish kushi paise aro tate isor logo be aro be mi pishi kushi paise moi pana to tate ba moi start kurala ase mola life testimony bishi lamba ase holi moi tate ba start kurina moi pahade jabol na pare manu nishna hachara korbol na pare lebe khode bra moi bi learn kura thaka to itu ase aro ekta moi koi dibole mon ase moi indega kurin thakile bi manu brado ki jane humba brado na ini training loigena inabi moi ke bi phone kurne inabi koise de holi bi moi training bi lana tai ki pana ase tui sai loise to na holi bi store ba bishi thanen de tia to moi tate ba mula knowledge ai thakise itu moi knowledge aha to ki ase gol store ba moi ke vision western dise to na knowledge dise to itu ba store loko bishi kushi pa laga na moi kinga panabo na koina bhabna kura thamte moi itu inga panabo ni ki koina moi first to moi to break rate thake de moi to first to moi ami beats kan panabole kura thamne moi la itu pray kore thake moi pray korina mola la western moi isor ko mangi thake tu itu pachote moi kam to sort koi thake aro samphale isor ke thank you koina aro bi koina moi humai thake ina korina isor ba moi ke bishi bless kori de aro itu panna itu pikabra na moi ekta ina tate koi dibom manu to ini bikai na ki kore thake ina bi kobo pare de holi bi moi mota help kore itu kile kole ki aman sob manu family thaka manu khan ba to chani thakibo pare na moi bacha laga bi school fee bi tera thake aro tuition fee tera thake aro itu noi time de aro bi khuri na thakele mohan to cha aha krobo na pare khuri na thakele khuri bi kini thake na aro ini choto moto pisha ase itu khan to na ko ini help kore thake tai bra bi ani thake na ana bi na koi na mota bra bi holi bi tai bra bi ani holi moi bra bi ni ka moto kura ase de koi na moi itu bi moi apne han ke itu koi dia ase de thank you so much moi aro ekta hojibolo mon ase apne to by chance itu khan kam kura ase to car member alo bole bi ekta side de hole bi car member apne ke sai na sai moi to apne ke hojibolo mon ase government to इनका itu aman disability la side la to yearly la do na itu la to pai thake de itu to moto kore thake aro ekta tate moi koi ti bole mon ase to deployment assistance of Nagaland koina tai khan bra moi aigina moi ke moto kore se de tai khan bra aigina sai se mola talented sai thakse itu sir khan bra bi sai thakise golo moi pichu guji ba se de tai khan ke kilo golo moi starting kra to tai khan bra start kuri dia laka se deployment assistance of Nagaland bra moi ke moto korise itu bachote mula talent tai khan bra sai se man phala se koina tai khan bra moi ke uthai dia laka na inni panabole saman ki kyaro paisa bi 10000 dise moi ke na aro ina koina mula saman hole bi pi si tai khan bra side bra hole bi hole ini chaka alak te na tribe alak te khan bra bi aro bi auto kuri thake na amala tribe laga bi banai dibi na aro mo la ina bi banai tibi na koina tai khan bra moi ke ina auto kuri thakise itu ba tai khan ke bi pishu khushi pa ase itu ba chote ina 10 khan bra moi ke tep ka pura laga se Aquanishna kila tribe holebi apne laga kafra laga design du dagi dikhai dise gole taibra panai debo dur de aro osode gu nai ajikal de online la business pi bishi bai edu karne dai lo order koro barbo aro apne khan laga hisab de banai debo tai la right mi bichi bala se moi da sa hisab do le mo sabi du khami banai dia se aro yadi halya edu bi notun nishna dikhya se de edu bi chi sundur lage de kola de halya edu bi na kon ba lage se gole edu bi
Oh, dubibi amang gafra laga na traditional laga hina dubibi bana hina ase itu khambi apne han aina lo pare itu garne aman actually jo moto baje korse gole bichi bala se unai dubi koi jase aro ami ekta hoti bol mon jadu hole apne itu dosra rasta bra ai kin life palena khali itu kam kore kine life palya se itu bi koi di bol mona moi itu mo last pen bra kumba hachara jai thike na aro tate bra apni thake aro pishi phak yate mula beach khan banai gena itu bra mula life to run kuro boli pishi phal na manu nishna pishi tu kuro boli bi nate is na aro tate manu nishna high kuro boli bi na pare hole bi medium de na pishi manu kina thak খাবলে না ইটা ইটা পা লাগা তো নি কি খাবলে মন থাকে আর ইটু তো কিনি নে খাবলে পারা কারণে না ইটু বেশি খুশি পায় ইনগা তো তাই ব্রা বনা লা দো তো মইলা মাইকি ব্রা বি একটা ব্রা তো এক্সপ্লেইন করি দিবি itu kan ase itu phunung lar na phunung lar sangdam la nai itu order lagai ase na apni khan bi itu kan itu festival bungche ase itu ra laikile yede bishi available banai gena ase dai moi brabi itu aro two viewers kan kwa nishna dai la life tu kinika thage aro dai kinika life ase apni khan jani loise itu bra moda moi jin bi ini free bra tu dibole na bare dai ge hole bi ini visit kuri gena ini dai ki kam gure itu kan aji tu jai gena dai logo visit kurbo go gena aise tu dai ki banai goile itu kan itu bi ama khan sangdam manu laga ase itu sangdam la traditional phunung re laga na itu laga de use kure aro itu bi sangdam lagai ase na sangdam lagai ase itu alongji she na itu khan bi banai aro shino he itu alak ase na ki kobo azilar na aro itu khan bishi banai gena ase de available ase kile goile ama khan festival laga du festival time de du manu bishi urgent bi lagi thage itu bra kumba lagile apni la contact number dibo na aro apni khan lagile dai logo call guribi aro zungrang shi laga ase chodo la tangor la du moi bi loi jai she khorde rakhi ase aro dai sangdam lagai na banai de gwa nishna itu du ami khan im kyong laga ase moi bi loi di she de itu aro phunung lar aro zungrang shi na itu bi order laga ase kun order guri she apni laga bi sob complete guri gena rakhi dia ase de goi gena itu bi jani dia ase na aro apni khan lagi she goile itu khan bi ase sob bi she ase de color student laga ase itu na aro aji kali bi shi manu mala bisari thagi she de aro itu bi ase symbol laga lagile bi aro tangor itu itu zilare laga oi itu khan plain laga itu tadi lagai de itu aro itu ase ama khan lumra area manu khan bi lagile yede dai ki laga design lobole mon ase sob banai de moi bi itu bi loi dise moi dai lahat de charda pangsta loi dise na aro aji bi itu mota laga bi shifal banai dise dai de age de bana laga bi apni khan dikhi thakibo bare dai la itu channel de na aro aji du mota du iman itu la ses lage goige na dai laga itu du olop chodo thagise de dai garni mota garni na itu olop chodo thagise itu du baja laga ase aro moda bra lagi thagya du thik dai laga hesab de banai dia du bishi aje agena sadu bishi dai thik dai laga fit dai logo thik miligena thik banai digena ase itu bra dai logo bishi thanks ini apni khan bi itu visit kuribole mon hoile lumra area manu khan bi aigena visit kuri dibi de goigena apni khan logo bi jani dia ase na to aro itu itu bi laga itu laga itu na jir koi de itu jir laga ase itu jir kotha kwa manu khan bra jani thakibo itu kile itu banai she kole moi itu mother in law na mother in law to jir manu ase to tai to bishi koi thakise moi ge na to moi to itu kinika banabo gena photo de to bishi dikhi thakise moi to nachane ki bishi koi thakise ole bi try gori she mon phal ba ole she aro ama to bishi kushi ba je itu bra moi ama ke bi patai panai ne tise hole bina aro bi niga jir la itu bi kumba la ke ina bi panai se de kono aro itu kan bi banai gena ase itu na simple ase itu ini symbol laga simple kan ni ase aro itu ini ki la tribe laga hole bi ini design banabole pare dikhai dile ini apni banabo na shawl takala shawl na itu gila shawl hole bi nani she kare ni banabo pare hoy to kumba lagile ini dubi de hole bi ini lagai lobo koile ta ini ki la hole bi bare goe itu bra
তাই বি গোৱা নিচিনা তাই লা থিংব্ৰা ফ্ৰী আপটন কৰিবলৈ নাবাৰে হ'লে আপুনি খান এনি কণ্টেক্ট কৰিলে তাই কেনেকুৱা কৰি কেনে পहुঁচাই দিব এইটোতো জানি যাব না এইটোৰ পৰা আপুনি খান মৰম পৰা তাইৰ লগত ভিজিট কৰি দিবি তাই বেছি বনাই কেনে আছে আৰু আপুনি খান তাড়াতাড়ি নহ'লে বি কি লা টাইম দিয়ে লাগে না এইটো টাইম ফিক্স দিলে এনি বনাই দিব না এইটো বি মই যোন বি অলপ আগে পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে দে কেতিয়া হ'ব হ'ব কোৱাটো আজি হৈ যাইছে না এইটো পৰা বেছি থেংকছ আছে আপুনি লগাবি না তো কোনোবা লাগিলে এনি ভিজিট কৰি দিবি আৰু এইটো লাটো লৈ দিব itu pana khatam ha nai de itu ni drive kori ni kali personi arabi naton arabi itu pana bola ase itu mota khan itu yate hala lakana ini ka laka ase na mota khan ole bi yate kipati hala nai na ini trial kura laka ase itu ole bi hali sabi na apni ole bi itu ini ka ase tarik ini ka ase sabi sundur ase nai itu pana khatam ha nai ole bi na sundur to na chare আৰু next time de মোলা ভিতর de চাই থাকিবি না তাতে akam family itu banabi আমি একটা কই দিবে দে তাতে itu banabi মই ভিতর de হালিবলে আছে আৰু itu kan banaলি হলে বি itu ভিতর de হি আইব না বাসিকা বলে মনে না বানাবলে মন থাকিছে গলে itu একটা মই লা চ্যানেল de বি কই না আছে হলি বি মই তাতে একটা কই দিব মানু পিছি বাক পৰা কিনকা পানা ইনা কই থাকে না itu মই পানা লাদু মোলা চ্যানেল de পাবো না itu আপনি হান বাইবি যাই না মোলা চ্যানেল de চেক করবি না আৰু কিবা সুধিব কোনবা ইনি শিকাবলে মন আছে গলে ইনি কিনিকা ফ্ৰী টাইম দিব মই তো ইনি শিকাই থাকে দসরা তামতে হলিবি কিলে গলে ওই কোনবা তো পয়সা লয় কি কই থাকে হলিবি ঈশ্বর বামাহন মান থাইলেন দিন আছে কি লুকাই ৰাখিব মই হি পয়সা লবলি মন নাই তো না সব মানুহ লবলি মন আছে তো না ইটো মই তো ইনি শিকাই থাকে তাই কান ইন্টারেস্ট আছে গলে ইনি শিকাই থাকে মই ইটো ফ্ৰী আছে মই তো ইটো ফ্ৰী আছে আৰু তাই লা চ্যানেল দে চাই দিবি পুৰা ইটো বনা লাগাবি আইবলে আছে দে আকাম ফ্যামিলি না ব্লগ আচ্ছা ব্লগ akam family vlog debi apne khan visit koi thakibi tai hotai update koi thake kinia banai aro tai la time kinika waste kore apne khan bi janibo itu beji time philagine banai aro ami khan nimide beji important to ki ase gole amang ki ja festival pungcha ase ami khan edu pungchi kene besare thake edu pura pungchi kene besare bol na hole bi ami khan ake pura ready guri rakhibo lage sabi to ami bi achi pungchi kene besare ahina ase edu pura ami khan to manu ke khetabo na bare ami khan la court edu la saman to thik rakhibo lage ki ja festival aya ase ami khan bhat lagai kene ami khan sadi khan lo achanak pura madise goli bi chabo lage ase na to sabi to ami to achi to dibi bhai ase bi hat dil laga bole bi bhai de kola devi tam sundura banai lagai dise do pana la do itu ekla noi de alak alak banai na je moi itu bi dekhai dibo saman kini bole bi tai ge motob dibi aro partner dibi pechi lagi ase tai life long rakhi dikhine enika life cholabole dibi aro kam bara manu kurbol dibi ko hina do apne khambra partner kori dibi de ko ne do partner koi speech koi jani di ase handicraft inya banai hina ase handicraft to dukan ase every tribe laga banao para ase to le especially amkhan santam lagai bishi banai na ase hole bi tai every tribe laga banao para ase to karne sob manu aihine tai ke visit kori dibi acha to mo ekta madam ekta question uti bolo mon ase apne bera do le kinika jaga de bera bol para ase ro ki kinika ase to apne bra do amila viewers khan lo ko dim acha thank you itu na mo ekta koi dibo moi to ni blend de to phal prapera ita lathi na thuri gina na boila to mola spin bright thurin thakise hole bi ta to blend de to mo lathi na thuri gina pera se aro up te aro down te chabo na pare ekta ho jaise kile koli ni kiri chai na up te thirse aro piche phale pra inika down kuru inika na back kuri gina ini kiri chai aro niche phale pra jale bi aro bi itubi mola hat thing to in nil duna itu nils to ini किबा इना लुक करेंगे इनी किरी चाहे इनी का से तो अपने बीमार हुआ तो हले अपने किमान साल निशिना अपने बिस्ना दे होमा छे मोय बिस्ना दे 1 साल ति कोमै छे आरो बीमार करा तो 3 years आरो 3 years दे इना होमाय छे तो 3 years बीमार करे छे आरो 1 साल दे ठीक होमाय छे बिस्ना दे उठिबो ना पारे आरो खालवा बिन खाबो ना पारे इनिका बिसि प्रॉब्लम्स इना ना थाकिसे मोय मोला हस्बैंड ब्राबे पिछि মই মিমিতে লাইফ ৰাখি দিবলে পিছি মন হোৱা কাৰণে কিমাবতে ৰিফেল হস্পিটেলতে লৈ যাইছে আৰু
মই তো আইসি রুম তেবি হোমাইছে আৰু দাতে পৰা ওলাই কিনে মই পয়সা খান তো বেশি ফেলাইছে লোন বি বেশি লৈছে কি মিছা কব না তো আজি লাগা ভিডিও তো হলে কিমান জুমরা লাস্ট তক চাইছে ঈশ্বর ব্রাই ব্লেসিং ডাঙৰ কৰি দিবি আপোনাখন ক'ত ক'ত যালিবি ঈশ্বৰ ভাৱনা কৰি কিনে বেৰাবি আপোনাখন জকম বাই পাবলৈ চাই কিনে বেৰাবি দে গনে ইয়াতে ব্ৰাই খতম হৈ যাব সব মানুহকে বাই বাই